Halo. Sorry, aku habis isi minum. Nggak apa-apa dong. How are you, Iqbal? Good, hai Tan, apa kabar? I'm good. Gila, Ya, ini I'm so excited. You know why? kenapa? We haven't been able untuk ngobrol lumayan panjang loh. Kita selalu ngobrolnya waktunya pendek-pendek, Eh, right? bener. Jadi ini bukan cuma buat fans kamu, bukan cuma yang kepengen tahu Iqbal lagi ngapain aja, tapi buat gue juga, Bang. Emang buat kita ya, Buat kita, Ya. gila. Ini kayak reuni gila. So Yeah. first of all, tell me, kamu sekarang di Melbourne kan ya? And I heard baru-baru ini di Victoria, terutama di Melbourne, mulai restrictionnya mulai di ini lagi ya, diperketat lagi ya. What happened? Jadi sebenarnya selama sebulan terakhir sebenarnya kan di Victoria, di state di mana aku itu sebenarnya situasinya udah bagus banget. Yes. Sekitar 3 hari yang lalu kita tuh udah boleh keluar, udah boleh beraktivitas, walaupun masih tetap maintaining social distancing gitu ya. Cuma boleh ada tamu datang ke rumah, kita udah boleh ke tamu, gym dan beberapa tempat public places juga tadinya udah seneng banget ya. Tadinya tuh hari ini semua orang tuh udah kayak oke, hari ini kita akan beraktivitas normal seperti biasa. Right. Tuh 2 hari yang lalu, mulai semalam sebenarnya ada rules baru. Semua rules yang tadinya dibolehin itu jadi nggak boleh lagi karena dalam suatu hari itu tiba-tiba dapat 25 new cases di sini. Oh my god. Gitu. Jadi angkanya naik lagi, akhirnya semua impian kita untuk keluar itu dihapus. Musnah. Kembali ke dalam rumah. Oh my. Tapi you know what the amazing thing is? Aku mengikuti, I always follow berita-berita di Australia kan, karena aku juga punya 2 ponakan di Sydney, kakakku juga di Sydney. Jadi aku selalu ngikutin gitu, dan beberapa temen lah. Yang amazing itu, ini it's like 20 something cases, dan pemerintahnya cepet banget bertindak. Yeah. Right? Yeah. Di sini kayak oke, udah berapa nih? Oke, nggak apa-apa deh, tetap boleh deh. Aku juga suka dapet update dari kayak grup WhatsApp keluarga atau baca berita gitu di Indonesia. I think it was 2 nights ago or something. Aku cuma lagi nggak tahu ngapain aja, nggak main HP aja gitu, terus tiba-tiba dapat CNN ceting, terus kayak tulisannya Indonesia punya kasus terbanyak di Southeast Asia. Like, we made it to the news, guys. Always, gila banget sih deg-degan. Jadi ya, ini teman-teman sekalian ngingetin ya. I know kita sudah memasuki tahap new normal. I know the ekonomi harus di lift up. Tapi please be careful karena COVID-nya nggak mau new normal. COVID-nya tetap ada. Right? Kemarin aku sempat ngeliat yang di Car Free Day ya. Kemarin tuh Car Free Day. Gebek bener, rame banget. Social. Crazy. Ini kenapa bisa ada Car Free Day gitu? Maksudnya I get it. Maksudnya lama udah nggak keluar olahraga pengen sehat, tapi ini malah nyari penyakit kalau Car Free Day. Kok ya dibuka gitu ya? Kok dibuka itu aku nggak ngerti sih. Aku nggak ngulik sampai sedalam. Nggak ngerti aja kenapa sebanyak itu orang bisa dibiarkan untuk. Sedangkan kita kan nggak boleh kemana-mana kan dari kemarin gitu. Iya. Boleh berolahraga untuk dengan jadi sehat. Santainya. Nggak masuk aja gitu. I know. So please ya teman-teman, be careful. Iqbal aja baru ada beberapa kasus baru di Melbourne, dia kembali masuk ke dalam rumah. Jadi guys. Aku mau tanya juga, how do you like it living in Melbourne in Australia? Mungkin dibanding sama kamu kan spend your high school sempet ya di New Mexico di USA. Gimana bedanya? Oke, di luar kamu punya pacar atau enggak di Sydney itu nanti kita omongin. Tapi di luar Iqbal, di luar itu belajar itu enakan di mana? Sebenarnya dua-duanya tuh punya plus dan minus gitu sih, Tan. Aku ngerasa Melbourne di satu sisi aku ngerasa di umurku yang sekarang ini jauh lebih menyenangkan daripada US sih sejujurnya. Mungkin karena kemarin di US itu pengalaman pertama dan langsung Amerika gitu ya. Dan boarding school mungkin. Jadi bener-bener nggak punya
relatif gitu, jadi semuanya bener-bener teman doang di dalam satu lingkungan kampus itu. Dan karena boarding school kita juga nggak boleh kemana-mana kan, jadi emang sekolah besar, lalu ada dormnya, ada tempat ini tempat itu, everything revolves around that area gitu, jadi kita nggak perlu. Sedangkan di Melbourne nih ya aku ngerasa lebih independen aja sih, lebih semuanya ngerjain sendiri gitu, karena nggak, kalau pas di Amerika kemarin kan aku punya apa sih namanya tuh resident tutor gitu kan, jadi kayak guru-guru untuk jadi semacam kayak parents kita gitu. Karena kamu minor ya, kamu masih terhitung minor waktu di karena ada bunyi. karena masih jadi apa ya, di sini yang aku rasain, tapi di sini tuh memang dia lebih pelan in any term. Oh really? Jadi kalau di US tuh dulu aku ngerasa I get all the information first hand gitu. Jadi ketika ada yang sesuatu yang terjadi, itu aku langsung first hand, kayak bener-bener semua informasi tuh it's like endless overflowing information gitu. Semuanya selalu ada. Just like how in the news, right? Like everything always is happening in the US gitu. Tapi begitu di Melbourne, to be honest, it takes me kayak 2-3 hari sampai berita yang udah aku baca tentang apa yang terjadi di US dari teman-temanku yang aku follow memang tinggal di sana, itu di Australia 2-3 hari kemudian dia baru besar kan memang. Nah, aku nggak kebayang the delay untuk ke Indonesia gitu. Di Australia aja yang kita cuma punya perbedaan sekitar 5 tahun dari US, itu kita butuh 2-3 hari untuk dapat amount of information yang mereka udah dapat. Nah, Indonesia yang 125 tahun ketinggalan tuh, I don't know how many days far gitu ya ini. Untuk dapetin informasi itu. But I guess it's no complaint sih buat aku, kayak it's just a matter of when you getting the information gitu. As long you will get it gitu ya. As long as you keep yourself educated, maksudnya setiap kita dapat informasi lalu kita baca, I don't think it matters when you know it, karena opinion and new information always comes. So I think beneran semuanya balik lagi ke diri kita sih. Emang kita mau baca, mau pindah gitu. I agree. So ini kalau sampai kita terputus, could be my signal, could be yours. Kita masuk lagi ya Bal ya. Kalau sampai ada apa-apa, mudah-mudahan sih aman gitu. Terus gimana? Kamu kan ambil media communication. I know you had plenty of choices waktu itu ya. Kamu diterima di berbagai tempat, tapi kamu akhirnya memutuskan Melbourne. Kalau nggak salah sempat mikir Sydney ya, kamu sempat nanya Kafka di mana gitu, tapi Kafka udah keburu selesai. Kafka is now back here. Oh ya, Kafka is my son, temennya Iqbal juga. ngomongin Kafka kan I haven't really told this to you, tapi gimana? Begitu syuting Ali kemarin, so ini info buat teman-teman yang nggak tahu konteksnya. Jadi Kafka, we were friends dari Musikal Laskar Pelangi kayak 10 years ago, and then like 10 years later kita ketemu di satu project, tapi sekarang kita kerja bareng in like very different environment. Sekarang kita udah pada gede dan udah mulai mengerti apa ya, cara bekerja. Tanggung jawab dan bekerja ya. Bertanggung jawab itu bahasanya. Terus begitu ngelihat Kafka kemarin di set sebagai second AD, I was like, dude, kok jadi gini ya gitu. Keren banget sih, karena maksudnya tadinya clubbing terus ya Bang. karena aku ngebayangin gitu loh Tan, kayak I think in I don't know 10-15 years orang-orang nanti yang bakal bekerja di dunia film sama aku are gonna be my friends. That's right. Gitu. Orang-orang kayak Kafka yang tadinya ketemu lagi masih kecil-kecil, terus ternyata kita sama punya passion di film, punya interest di film, terus ternyata begitu gede dua-duanya ada di dunia film gitu. Dan aku nggak dalam 5-10 tahun ke depan I'll meet like my other friends, dan ternyata kita akan ada di satu. Itu gila sih ya, kayak teman kecil ketemu lagi in a professional level gitu ya. Buat teman-teman yang pasti udah tahu sih kalau fansnya Iqbal, tapi mungkin yang belum tahu, film Ali dan Ratu-Ratu Queens adalah film terakhir Iqbal. Nanti kita omongin lebih detail. Dan Kafka is actually my son, kerja sebagai second AD di Palari Films bareng Iqbal. So, waktu aku nengok syutingnya juga kayak ketawa-ketawa sendiri jadinya. Ini gimana sih? It's so absurd gitu kayaknya. Tapi gini, sebenarnya pengen nanya soal pilihan akhirnya, Monash, Melbourne, and media communication. Kenapa kamu pilih media communication? Kamu berpikir apa ke depannya? Media communication, kayaknya dari dulu tuh aku emang tahu kalau misalnya aku tuh nggak pengen ngambil kuliah yang apa ya, pertama terlalu banyak angkanya, because I'm just so bad at numbers. Dito. Yang kedua
aku nggak suka, aku bukan nggak suka sih, aku lebih tertarik sama ilmu-ilmu yang nggak based on a fact gitu loh, bukan yang kayak apa sih namanya tuh, Ya, kalau kayak exact gitu ya. tech gitu kan, kayak komunikasi dan media menurutku tuh selalu jadi apa ya, variabel yang selalu berubah-ubah gitu loh Tan, dan Ya. menurutku dua variabel ini tuh punya power yang gede banget untuk bener-bener apa ya, spread your message and even change the world gitu, because Yes. media frankly changes the world over time. Karena media tuh bener-bener cara kita apa ya, we see the world from the media, right? We understand, kita mengerti apa yang terjadi di luar sana itu Melalui media, ya. apa yang kita lihat dari media. Jadi begitu media juga tidak menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi, ya kita nggak tahu gitu. Kita ngerasanya itu adalah yang terjadi di luar sana karena kita nggak punya akses untuk ke first hand world gitu. Oh, teman rumahku udah datang. I'm currently living with my friends, by the way. Berapa orang dalam satu ini? Aku di rumah berlima. So they're actually a family. Oh, that's nice. So been living with 2 kids, 3 tahun sama 5. And that is so cute. Aku nggak punya banyak experience sama anak kecil sih, tapi I don't know. Kamu kan cuma berdua ya? Aku berdua doang, ya. Yeah, And I'm like family, right? Terus sekarang jadi yang itu jadi kayak I'm the big brother gitu. Iya, lagi ngobrol. Udah. Gitu. That's nice. Yes, okay. I think with media communication ini, I personally think it's perfect for you. I've been watching you dari jauh from afar. Skill kamu berkomunikasi itu luar biasa loh, Iqbal. I think you are very clear gitu, sangat jelas memaparkan your thoughts gitu, and that's not everybody can do that gitu. And I'm sure dengan belajar media communication even more gitu ya, I'm sure you can do even more gitu. Aku mau bilang satu hal. Apa tuh? This is what I really want to talk to you about. It's your band Summer Dose. I really like Summer Dose. You do? I love it. I think it's so good. It's just so good. So I want to talk about it. I know memang waktu itu mulainya di Skype ya, dan itu mulai dengan bikin lagu waktu SMA ya, masih SMA, kalian berjarak. But tell me a little bit, antara sekarang memang tinggal kamu sama Rinrin, tapi awalnya kan ada Agi ya. Dan gimana sih itu, maksudnya were you like high school friends atau itu gimana ceritanya sampai kemudian bikin lagu sama-sama dan sempat viral gitu lagunya di lagu independen ini? Jadi awalnya sebenarnya kenal sama Rinrin dulu sih, and she stays the long gitu. Sampai hari ini yang justru masih bertahan di bandnya adalah aku dan Rinrin gitu kan. Aku kenal Rinrin tuh dari sekitar tahun 2014-an kalau nggak salah, 2014-2015. Waktu itu masih Cowboy Junior. Dan waktu itu aku berpikiran untuk coba bikin kayak semacam project solo, but I was never a solo guy gitu loh Tan. Kayak aku nggak pernah, maksudnya ya you know it, dari kecil selalu mainnya di panggungnya rame-rame kan. Iya, it's a group thing gitu ya. Iya. Jadi aku nggak pernah ngerasa pede untuk bisa tampil sendirian di panggung yang besar lalu aku sendirian tuh aku No John Mayer ya, no John Mayer. Trust me, I've tried. Kayak aku udah pernah cobain, and then it's just not my niche. Kayak aku nggak bisa gitu, kayak. Aku kayak halo. Terus akhirnya waktu itu di Kobo Junior aku coba bikin project solo, but it wasn't like a solo where I perform, but it was more like aku kayak semacam nge-produce, bikinin album only for my fans, for like the community fans. Tapi artis yang nyanyi di dalamnya adalah fans-fansku yang punya suara-suara bagus waktu itu ceritanya. Dan Sonic Rinrin, ya dulu kamu menyebutnya. Sonic, exactly, yeah. And Rinrin is actually one of them. However, Rinrin wasn't my fan. She hated my guts. Dia tuh, she's one of those girls yang kayak waktu itu ngelihat Kobo Junior tuh kayak, apaan sih? Kan ada kan orang-orang yang of course ada. Orang kayak, apaan sih? Gitu kan. Nah, yang nomor 2 Tan. My God. Tapi sahabatnya Rinrin itu yang nomor 1.
tapi nggak bisa nyanyi. Jadi sahabatnya tuh bilang, oh, kompetisi ini masuk ke albumnya Iqbal supaya lu bisa ketemu sama dia dan nyampein salam gue buat dia. And then my god. And then akhirnya dia masuk, because she was amazing. Kayak dia salah satu kandidat yang aku begitu nonton aku langsung kayak hear this, kayak this is it, yeah, this one. Terus long story short, kita emang nggak pernah deket karena she was never a fan, I guess. Akhirnya ngobrol sama dia yang paling fluid karena nggak punya admiration terhadap satu sama lain, jadinya ya ngobrol aja gitu kan. Terus makin lama makin kenal, and then 2017 kita mulai ngobrol-ngobrol lagi lewat Skype dan lain-lain, dan akhirnya terbentuklah Summer Dose purely just from I see. Everything is digital. The internet is so cool. Yeah, Rinrin is really something. Ya, great composer as well. Maksudnya dia juga lagu-lagunya keren, liriknya bagus. So I really like. I mean, I always like a band with female singers. Can't help it. Jadi selalu. Jadi sudah. So, but tell me. Jadi sekarang kamu, what happened to Agi? Jadi kenapa kok Agi meninggalkan Summer Dose? Waktu itu Agi bilangnya dia mau kuliah, which is something that we all understand, I guess. Kayak waktu itu ngerasanya kalau urusannya sama kuliah atau udah masalah beda visi, like what we wanna achieve in the near future gitu, menurut itu nggak bisa diganggu gugat sih, karena aku juga nggak bekerja dengan lingkungan atau situasi yang nggak semuanya tuh nggak satu visi gitu. Iya, betul. Be harder, right? Kayak kita ketika setuju. Suatu pengennya tuh semuanya we know exactly what we want, mungkin caranya beda-beda tapi ini kita satu nih tujuannya. Nah begitu itu udah nggak satu, I think we just kind of like gave Agi the respects he deserves when he made that decision, and we're still friends karena we started off as friends as well, right? And just I think just cuma gara-gara nggak satu band tuh doesn't mean we don't talk. It just doesn't mean it just means we don't write music together. No, I agree totally. Dan siapa tahu one day you meet again gitu kan ya, bisa jadi. Maksudnya kita juga pernah ngalamin kadang memang selalu dipertanyakan orang why I ask gitu, kayak ada apa dengan cinta itu kan tadinya 5 adalah ada Cheryl gitu. Tapi karena dia waktu itu mau kuliah, dia mau sekolah, so dia mau move ke New York, akhirnya dia nggak bisa ikut syuting yang kedua gitu. But we totally understand when we have to support gitu. Kalau memang dia mencoba berkonsentrasi apalagi sekolah gitu ya, that's very very important gitu kalau dia tidak mau terganggu ataupun punya visi yang mungkin sudah mulai berbeda gitu. I think we have to respect that. Okay, back to Summer Dose. Dulu kan kamu fansnya Lainey ya? I still am though. Oh, you still are. That's actually the question. Apakah saking upsetnya with what happened kemarin jadi nggak bisa manggung? Maksudnya aku tuh bisa banget ngebayangin ya. Kan waktu di Musika Laskar Pelangi, inget nggak di show kedua kita, tiba-tiba kita batal manggung gitu. And that's like crazy. When it breaks your heart gitu. Ketika kita harus berkompromi, akhirnya yang tadinya mau satu band terus akhirnya jadi sendirian, jadi akustik. I mean that's like you prepare for that gitu. Tapi kamu nggak ada hard feelings nih jadi ya? Nggak terus jadi ilfeel? Kalau sampai hard feelings atau ilfeel gitu enggak sih, kayak as I mentioned, kayaknya waktu itu aku sempat bikin kayak klarifikasi of what really happened from my end gitu kan. Dan I don't remember, aku nggak inget kayak fully blaming the band gitu loh, kayak fully blaming the international band for what happened, karena menurutku the band itself kayak sebagaimana musisi pada umumnya gitu, musisi ya pasti cuma mikirin aja kan. I think more of like the team and the management and I don't know, like their procedure of like how things work on their end and stuff like that, which I don't know, I understand, I guess, kayak it is what it is gitu loh. Dan kalau dibilang prepare, sebenarnya justru kemarin tuh nggak prepare banget, kayak it was so bizarre karena I remember like looking up to this band so much. Right. I was such a big massive fan. I was like,
this is crazy. Makanya begitu tahu kayak I get the chance to play for them, Right. I'm like, let's do it. Yeah, Kayak, yeah. ya udah nggak dibayar nggak apa-apa. Like I wanna play. So that's special. Yeah. exactly. Terus begitu ada hal-hal ini terjadi, I was the one that had to fight back for it. Kayak aku sama our manager Budinda, we literally like talk to the band's manager, like we were like face to face like discussing, and itu aneh banget sih Tan, kayak I could never imagine I would have like an argument with my favorite band's manager. Iya, itu kayak bizar banget ya. Soalnya bener-bener gini sama manajernya kan, terus aku jadi kayak begitu udah kelar tuh abis marah-marah baru kayak wah gila. What was that? What? Gila banget. You should have recorded that. You should have recorded at least the sound. I think I have the footage of that. Like my friends were recording it, so I think I'm good. I think I have it. Oh, good. You should keep that. That's crazy. For sure. So this album, She, Her, Hers ya. Kamu menginvolvekan a music producer kan, si siapa namanya Janitra ya. Sama your friend, old friend from zaman high school, Zidni ya. Is she like the creative director or something? She is the creative director for that album and like the artwork for like the rest and stuff. Aku soalnya ngerasa kayak it's always fun to work with your friends and it's always your friends who know you the best. And menurutku, I don't know, when you working on something super genuine, kayak aku pengennya saat itu ngerasanya apapun yang keluar dari album ini tuh harus bener-bener ngerasa gua bangetnya itu pendengar kita sebagai kreatornya, it doesn't matter. Tapi yang penting kita harus bisa ngerasa ini gua banget gitu, siapapun itu. So that's kind of what I did gitu. Makanya kenapa aku pengen coba kerja sama teman-teman, dan I think you know it, kayak maksudnya kalau kerja sama teman kan emang semuanya pasti lebih langsung gini gitu ya. Kayak you can be yourself. Lihat-lihatan terus cuma kayak iya itu. Terus itu sama teman, and that's exactly why I did that sih. Gitu. And I love the whole thing. Maksudnya it's not just the music, the look, and in fact the video, the music video yang Break My Walls itu siapa yang bikin? Who tulisnya Max Tollenar. Who the hell? Kok jadi minjem bumi manusia? Ini gimana ini? Siapa yang bikin? So I kind of did. Well, we all did. Oh, is that why? We all did. Okay. The idea came from me, I think. It was last year. It was a long time ago. And then I know like whoever needs to direct the video has to be the person who understands Summer Dose language most, and it's not me or Rinrin. Okay. This is so good, Bal. It's so good. It's Thanks. Maksudnya itu keren banget because I think it's well thought of. Terus the color, you know, the Summer Dose, you know, this is too much. Compliments from like, much. No, it's the truth. I love it. Aku tuh waktu nonton itu berulang-ulang because I really enjoyed. I don't know ya, Om Riri udah pernah lihat atau belum. Nanti abis ini aku suruh dia pastikan. Okay, one more thing about Summer Dose sebelum kita move on dan sedikit bernostalgia dengan musik Laskar Pelangi. Maybe two things. Yang pertama tentang lagu I Hate You. There was a long note tentang background dari lagu itu. Kalau nggak salah, it's actually like out of a true story from you yang kamu kemudian. Genius page. Yes, of course. You did. Oh my. Yes, I did. You're so cool. Keren banget. Dan kamu bercerita bahwa kamu mengalami sesuatu dengan seseorang yang menyatakan perasaannya dan kamu menceritakannya kepada Ririn, and then you have a bridge of out of that gitu, and then it becomes what gimana sih itu jadi nggak mungkin nggak cerita siapa ya, tapi tell us again, mungkin yang pada nggak rajin membaca dan nggak tahu background. Kalau aku tuh kalau misalnya suka sama sebuah lagu atau suka sama sebuah band, I'll go through it gitu. I want to know their background. I want to know how they create their songs and how it become gitu.
Ya, setuju And sama. I like the song. That's very strong, the song. Jadi gimana itu? So sebenarnya lagunya itu chorusnya udah ada dari kayak 2017. I was with someone at that time. Aku waktu itu lagi sama seseorang. Dan kita waktu itu pokoknya kita waktu itu lagi nggak dalam kondisi yang apa ya, menyenangkan lah, in a relationship. Poinnya itu. Terus but it was my fault. So it was my fault. Yes. Jadi I was just kind of thinking, aku tuh mikir kayak bagaimana ya rasanya ketika gue yang salah, apa ya yang dirasain sama pasangan itu. Ya, she must have like hated me karena for what I did gitu. So I was just feeling so guilty, dan aku nulis si chorus yang ada di lagu itu sebenarnya. Sebenarnya lagu itu tuh adalah proyeksi betapa sebelnya diriku sama diriku sendiri for what I did gitu loh. But it sounds like I'm hating on someone, as in like I'm bashing someone. Tapi itu sebenarnya cerita tentang just my guilt, I guess. Just like in a way you're bashing yourself out of your guilty feelings, maybe in a way. I guess gitu ya. Itu jadi kayak self reminder aja sih that I've done something bad in the past, and I remember exactly how it felt about myself, and I wrote that song. So every time I listen to it or like playing it, I'm like, okay, I remember I was in that phase of life before and I didn't like it. That is exactly what the song. So now every time ketika aku dengerin lagu itu lagi, jadi kayak okay, ini poinnya di mana itu adalah terakhir di mana gue waktu itu masih jadi kayak gitu. So I gotta be better all the time. And I guess that's amazing. That's kind of how like songwriting works buat aku gitu sih. Dan I think for Rindan as well, for both of us. It's like like apa ya, kayak little benchmark of where we at the moment gitu loh. Jadi depan kita dengerin lagu itu lagi atau kita nyanyiin lagu itu lagi, kita kayak I remember when I wrote this. This is what I'm feeling. This is what happened. This is it. Ya. Itu gila loh, Bang. Itu gila. That's so good. I mean, maksudnya you're not even 21. dan udah bisa berpikir bahwa you were wrong, and bukan cuma you were wrong ya, tapi berpikir bahwa mencoba membuat point of view dari orang tersebut ke kita, ke kamu gitu kan ya. Kan kadang-kadang orang I made a mistake, but you know, ya udah gitu lewat. But ini you're actually trying to digest those person's feeling. That's amazing. It took me a while though. Aku bukan yang kayak waktu itu salah terus langsung kayak oh ya gue salah. Oh tidak, tentu tidak. Waktu itu beneran masa gue sih masih yang gitu, masih yang kayak it's not me, it's you know. This just doesn't work. What is wrong? I think it's me. Kayak okay, it is me. Okay. Mengaku waktu gitu. Baru akhirnya jadi semuanya ini gitu. Okay, so yang terakhir, of course mestinya kamu udah tour keliling sama Summer Dose, but hopefully soon it will happen lagi gitu ya, datang ke sini dan pulang dan benar-benar bisa. And I would love to watch it, of course. Tapi untuk film terbaru kamu nih, Ali dan Ratu-Ratu Queen, is Summer Dose joining the soundtrack? ada Al-Zaidi nggak nih? Ada Eddie nggak nih? Ada tuh. Eddie ada nggak? Ada dong. Hai. Kalau ada ngumpet lagi deh. Hai Eddie kalau ada. No, there will belum boleh di. I don't know if I can say it, but there's so many exciting things akan ada di Ali dan Ratu-Ratu Queen. Oh, that's so cool. I can't wait. Me too, kayaknya baru kemarin deh atau 2 hari lalu gitu, kayak WhatsAppan sama Kak Edi, terus kayak dia kayak ngumpulin timnya lagi untuk kayak ketemu buat nanti ketika bisa promo dan lain-lain. Cause this corona thing has to stop soon. Like, yes, I know. Where? Oh my god. Oh wow. Gitu sih. And the first song yang udah dirilis kemarin juga keren banget sama Aurora. That's also really cool and smooth song. Which I also like. Oke, kalau gitu kita ngobrolin dulu nih sama Ali dan Ratu-Ratu Queens sama Palari. So kamu waktu itu abis ngerjain Dilan dan Bumi Manusia ya, kalau nggak salah. So apakah ini ceritanya datang ke kamu atau apakah kamu lagi mencari I really need something different, I want to do something new gitu? How did it happen? Sebenarnya ini udah lama banget ya ada project Ali dan Ratu-Ratu Queens ini, kayaknya dari mulai
I think sebelum syuting Bumi Manusia malah. Jadi Bumi Manusia udah ada, udah lagi reading dan lain-lain. Right. I don't quite remember, but it was like in 2017 mungkin malah atau 2018. Okay. Jadi udah lama ya. 2018 tuh pertama kali kayak Kak Edi menceritakan, and draftnya juga masih draft 1, and there's been so many changes in the draft. Yeah. But I just fell in love with the story right away. Karena mungkin yang pertama, ini adalah film pertamaku yang tidak diadaptasi dari buku, so it's like apa ya, karakternya it's completely playful, if that makes sense. Lima Lang tuh dari buku ya? Lima Lang enggak. Well, Lima Lang enggak ya? Lima Lang enggak, Kobo Junior movie enggak, my other movie before Dilan semuanya enggak ada yang dari buku. Oke, tapi yang strong banget diingat orang ya Dilan dan Bumi Manusia ya, of course. Yes, oke. Jadi dari 2 film itu, Ali ini film pertamaku yang tidak diadaptasi dari buku. Jadi aku untuk pertama kalinya lagi setelah 2-3 tahun syuting Dilan dan Bumi Manusia, aku tuh punya kayak apa ya, kebebasan untuk mengeksplor karakter ini tuh sampai kayak sampai bawah-bawah gitu loh, karena nggak ada patokannya kan. Maksudnya Mas Lucky, Kak Edi, kita semua bener-bener bisa nge-shape karakter Ali ini sebagaimana yang kita mau, tanpa mempertanggungjawabkan ekspektasi yang orang punya di luar sana, karena orang nggak punya ekspektasi Ali gitu. It's being developed bersama-sama, dibentuk gitu ya, dari nol gitu. Dari nol, betul banget, nggak ada patok apa. So I was pretty fun. Itu tidak berubah, development karakter Ali-nya di situ tidak berubah. Oke. Yang tidak berubah lagi, and why it made me so interested in the story, in the film, was the portrayal tentang si Ratu-Ratu Queens ini sih sebenarnya. Yes. Eddie udah sempat cerita itu, so cool ya. I don't want to spoil, and it's so real. And I'm so scared of spoiling things. Tapi jangan jangan di-spoil. Aku untuk kayak mikir jawabannya jangan sampai ada yang spilling. Tapi I think I think I can say it that penggambaran Ratu-Ratu Queens dari judulnya ini, Ali dan Ratu-Ratu Queens, penggambaran si Ratu-Ratu Queens dalam film ini, it's just super nice. I mean, I don't know, menurutku kita butuh lebih banyak kayak apa ya, strong female characters. Yes, absolutely. And when the first time I read the script, the first time I read the synopsis and everything, and I was like, oh hell yeah. This is what we need. Karena people need to see this. Kayak orang-orang, menurutku semua orang tuh harus ngelihat karakter ibu-ibu ini sih gitu loh. Kayak it's conventional in a way, but it's not traditional at the same time gitu. Yes. By the list mungkin enggak gitu ya. Justru 4 orang perempuan ya ini jadi ya. Ada orang 4 perempuan yang tinggal di daerah di New York yang namanya Queens. That's something I love about it. Ratu-Ratu Queens. I think that's so cool gitu. It's like itu bahasa jadi Queens of Queens kan. Keren banget. Iya gitu, keren banget. So, aduh mudah-mudahan bisa cepet tayang. Udah ada keberanian tanggal tayang kah ini? Apa gimana nih, Bang? Mungkin kayak ini bisa di-invite kali ini ya, langsung buat teman-teman yang udah nggak sabar pengen lihat Iqbal main di film terbarunya yang I think it will be very exciting, namanya Ali Ratu-Ratu Queens. Di follow aja ya di Palari Film, semua informasinya ada, bisa ditunggu kapan akan tayang. I also can't wait. Jadi mudah-mudahan abis COVID ini teman-teman excited buat kembali ke bioskop, and betapa menyenangkannya ketika kembali ke bioskop dan melihat Iqbal ya kan. So Iqbal, yes. I heard atau I imagine pasti kadang-kadang lelah banget jadi Iqbal Ramadan, right? I imagine privacy terutama itu sangat sulit gitu, with so many fans, with trying to please a lot of people, mungkin berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang itu saja dan sama terus, dan kadang ini udah pegel gitu. I can imagine pengen nonton bioskop, pengen nonton dating somewhere, but all eyes are on you. So I imagine pasti sebenarnya kenapa ke Amerika atau kenapa ke Australia juga untuk sedikit menjaga jarak kali ya. Aku tuh beberapa kali mendengar kamu mengatakan I need to be a person of my age gitu. Aku harus jadi orang
seumuranku jangan sampai kecepatan kegedean atau tetap spoil kayak anak kecil. Who taught you that? Siapa sebenarnya yang mengajarkan dan bagaimana kamu mengatasi menjadi Iqbal Ramadan ini? Dan ketiga sekalian, apakah di Australia gampang? Karena di Australia itu banyak orang Indonesia yang tahu siapa Iqbal Ramadan. It's not like Ukraine gitu, or you know, somewhere. Gimana Bang? Cerita Bang. First of all, I feel so exposed. Kayak begitu nggak bisa nonton film, nggak bisa pacaran, nggak bisa ini. Are you attacking me? Kayak wow. I don't know who. I guess it took me a while though, Tan. Maksudnya sampai bisa ada di titik ini tuh, sampai aku bisa punya pemikiran kalau misalnya aku nggak boleh lebih, nggak boleh apa ya, beda dari umurku. I guess it took me because I enjoyed being. I mean, I'm not gonna lie, like being in Indo waktu itu, berada di Indo, umur 15-16, dan punya aku pengenin. I was so good at school. Waktu itu aku di SMA, I was always like number 1. I was super good. I was in Kobu Junior, and Kobu Junior was super big. Like, it was, and then I had a good life. And these 3 things, ketika umur 15-16, I don't know, maybe I felt so spoiled. I don't know how to describe it. Cuma, I mean, it was so beautiful, you know, kayak aku ngerasa aku bisa ngelakuin apapun yang aku mau. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk itu, because I just realized that I would become such a dick, I guess, kalau aku just stayed in Indo gitu. Karena I have everything I need, right? Kayak aku punya semuanya. Iya. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk sekolah waktu itu dan tinggal sendirian selama 2 tahun di US. I guess it's kayaknya Amerika tuh memang, maksudnya bukan Amerikanya ya, pengalamanku di Amerika itu yang mengubah aku sampai hari ini. Oke. Rasa kayak begitu aku di sana, aku ketemu sama 200 anak-anak dari 90 negara yang kurang lebih range umurnya tuh sama-sama aku. So when we were, ketika kita ngerjain project, ketika kita ngerjain campaign, ketika kita ngerjain I don't know, like charity or something, kayak aku kerja sama anak-anak seumuranku yang mereka juga kayak gila banget, cara kerjanya tuh kayak super tight gitu. Even dan like, gak ada yang tahu kamu adalah Iqbal Ramadan the star gitu ya. Precisely gitu. Kayak, well, people orang-orang akhirnya jadi tahu over the time karena 2 tahun tinggal sama kan ya, mereka, you know, Instagram, Facebook and everything. Gak mungkin gak tahu gitu. But the fact that they see me as who I am, the fact that they don't see me more just because I have something, because the thing is, di sekolahku waktu itu semua orang tuh adalah something di negaranya masing-masing. And when we're the same, because we someone in our country. Sejajar ya. Sejajar. Gitu. Orang-orang ini ya semuanya, everybody has like their own potentials gitu. Dan aku ngerasa kayak gila, untuk bisa catch up sama orang-orang seumuran aku aja, it was pretty hard at first. Maksudnya kita bisa sama-sama umur 18-19, tapi cara kerja lu tuh udah gila banget. Bahkan lebih profesional mungkin dari orang-orang yang aku pernah kerja di Indonesia gitu. Yang jauh lebih maybe they just been staying in their comfort zone or anything. I don't know. Dutch, but the way I just see these kids, my friends work, I was just like super impressed gitu. Dan akhirnya aku sadar bahwa memang dari kecil, karena aku jarang main, gara-gara nggak ada waktunya Tan ya. Jadi kan pasti lebih apa ya, lebih banyak. Akhirnya orang-orang yang datang di lingkunganku memang orang-orang yang lebih tua gitu kan. Orang-orang jauh di atas aku, akhirnya jadi mentor, jadi guru, jadi apa ya, penasihat dan lain-lain. And I love it. Kayak aku selalu bisa dengar dan dinasehatin sama orang-orang yang apa ya, menurutku sudah ada di jalurnya lebih dulu gitu. But gara-gara kekurangan teman-teman seumuran ini menurutku jadi penting gitu. Dan aku waktu itu diingetin juga sama manajerku sih, sama Budinda, bahwa aku juga butuh main sama teman-teman seumuranku gitu. Karena kalau I found it a bit difficult to be honest, dan akhirnya memang ketika aku udah punya mindset itu, lalu aku berusaha untuk main sama teman-teman yang seumuran atau yang lebih muda, malah kadang-kadang agak struggling ya, agak awkward gitu. Sejujurnya tuh kadang-kadang tuh rada-rada kayak kok nggak nyambung ya, maksudnya kok kayak beda ya, maksudnya nggak tahu, entah mungkin aku jadi kayak bias, jadi kayak menutup conversation baru sama orang-orang ini, udah punya kayak prejudice di kepala aku nggak tahu, tapi rasanya memang beneran kayak we just
watch different stuff, we read different stuff, kayak we know different stuff, kayak beda aja gitu sih menurutku. Dan berada di luar tuh beneran bikin aku bisa mencari tahu siapa aku sebenarnya, cause I'm mostly alone, right? I was never alone in my life. Dari umur 10 tahun, dari musik Laskar Pelangi kan. Bunda Rika selalu menemani dong. Exactly. And I was just never alone. Kayak aku nggak pernah belajar untuk berefleksi. Kayak reflection is not a thing in Indo, right? Kayak kurikulum di sekolah kita tuh, kita nggak pernah belajar untuk reflection gitu. Iya. Terus saja. Terus kita nggak pernah refleksi gitu. Sampai aku belajar itu untuk like take a step back and see what you learn, what you can unlearn, what you want to develop, what you're interested, what you're not interested in, what you like, what you dislike, and everything. Itu baru ketemu di umur 16 untuk belajar itu. Baru ketemu itu. Dan ya berada di luar nih benar-benar mengajarkan aku untuk ya lebih ngelihat ke dalam dan ngelihat keluarnya lebih lebih holistik. Terus aku tuh nggak ngerti ya generasi Z ini ya. I think they're amazing. Mereka tuh udah bisa holistik gitu. I think it's they become so mature. Walaupun kamu bilang memang pengen jadi seusia kamu gitu, tapi they're so mature in the way they see things. Aku kebanyakan kalau ngobrol sama generasi Z tuh begitu gitu. Bahkan ini satu hal, kadang bisa banget mengatur kapan tidak harus berada di sosial media gitu. Kayak kamu gampang nggak maksudnya menyingkirkan? Nggak, gue lagi nggak kepengen di handphone terlalu lama atau tidak bergaul di sosial media gitu. Kita kan katanya Gen Z itu disebutnya apa sih? Digital native ya, native technology gitu. Yeah, you born with it. Exactly. Yes. Kita dari lahir aja tuh kita emang udah pakai HP, itu udah pakai HP. So we're like to it. And I guess justru itu menurutku sih kayak ketika kita punya akses ke semuanya and we know exactly we can always use it or like have it or open anytime, justru akhirnya menurutku kita yang membuat boundaries itu sendiri gitu. It's like I don't know, when you're exposed to something new, kayak kalau kita mungkin kalau kayak buat millennials or like boomers who just, karena mereka kan pasti hidupnya transisi dari analog ke digital. Betul. So when they're exposed to new wave of information, itu pasti lebih susah untuk nahannya, pasti lebih gampang untuk percaya. And that's precisely, ada kata-kata zaman dulu orang tua itu ngawasin apa yang anaknya tonton di TV. Hari ini ngawasin apa yang orang tuanya lihat di WhatsApp. It's like it's true. It's exactly like that because we were born with those messenger things, you know. Yes. We know what to believe. We know exactly what to see. Like we know exactly like this is hoax. We know exactly this is meme. Tapi parents, you know, like boomers, oh my goodness, kayak teman-temanku cerita gitu loh, kayak some of my Chinese friends, they were like they told me ketika COVID kayak 2-3 bulan lalu lagi rame, warga mereka tuh kayak di like messaging platforms tuh kayak ngasih tahu untuk suruh minum teh ini, taruh ini di depan pintu, just to kind of like cure the corona away gitu loh. Apa ya, kayak orang lu kalau nggak mau kena corona sholat 5 waktu ya gitu kayak those kind of information, it's so easy to digest in for these people. Dan itu apa ya, kita punya privilege untuk, at least for me, aku nggak tahu ya, mungkin kalau orang-orang yang, karena menurutku ya kan anak yang lahir di 99, 2000, 2001, 2002 itu beda-beda semua sih kayak memang bener-bener walaupun bedanya cuma setahun 2 tahun gitu ya, tapi lumayan ini gitu ya, punya persepsi yang agak-agak gitu. Also I think ada semacam kesadaran juga tentang mental health gitu, I think generasi Z ini, right? Kalau tricky though, it's a bit tricky, like mental health, it's always been there, right? Kayak mental issue, mental health, it's mental well-being, it's always been there. Kayak dari zaman Nabi tuh yang mental health pasti udah ada lah, kayak karena kita punya. So it's always been a thing, but I don't know, kayak menurutku it also can be tricky ketika mental health ini, like in a way I'm super happy that it gets recognition the way it deserves, the way kayak banyak banget orang-orang yang struggle dari mental health dan butuh bantuan, tapi
gimana caranya, cuma disuruh ngaji atau cuma disuruh ruqyah, but it's not quite like that. It's about Right, it's more than that, ya. religion. It's science. Cuma menurutku, I don't know, like itu juga bisa jadi oversimplified when we talk about mental thing, because it's like super complex. It's like super. Ini bener-bener kayak complicated banget dan nggak cuma kayak sesuatu yang harus diurainya tuh panjang gitu, right? Rootsnya tuh panjang banget, bukan cuma kayak lu gak makan sarapan, so you depressed now. It's not like that. It's not. But I feel like makin kesini karena jumlah informasi yang masuk juga banyak banget tentang itu, and it becomes such a norm to talk about it, which is good. Tapi juga tapi karena itu tadi, karena ini baru, like we don't really talk about mental health like what 10 years. You know, kayak maksudnya ini baru akhirnya jadi naik lagi itu untuk diobrolin yang tadinya mungkin tabu or anything. Jadi kayak oversimplified dan orang akhirnya lebih sering self diagnose gitu loh, which I think could be Jadi harusnya sebenarnya ada awareness-nya, but I think it need to be understood further dan jangan di oversimplify dan if you need help, it's not going to be fast gitu. It takes time gitu ya. Jadi memang nggak boleh dianggap terlalu. Tapi I think it's amazing the fact that itu dibicarakan oleh generasi Z gitu. Even in their karya-karya mereka gitu in music. Okay, next I want to talk to you about your geng SMP. Ini kok bisa namanya Beli Bunga dan Boneka? Itu gimana, Mbak? This is so scary. This is scary. What? Wah, gila. Wah, tante keren banget, Tan. Wah. Itu tahu nggak? It's so cute, my God. I think itu gila. Kebayang gitu, orang-orangnya kayak apa ini ya, beli bunga dan boneka. Tell me about it. Who are these people? So they're my closest friends ever from high school, dari SMP. Ada 5 orang including me. Sebenarnya teman SMP ku yang kita ngegeng tuh lebih banyak lagi, tapi berlima ini khusus ada di dalam Beli Bunga dan Boneka. Lucu banget. I love it. It was random because they helped me get bunga dan boneka, Tan. As simple as that. I was flirting with a girl. I was trying to give her flowers and boneka. Tapi waktu itu aku lagi ada syuting. So, hey guys, could you please go to kalau di Condet, ada tempat buat beli itunya ya? PGC ya? Apa sih? Oh my God, I don't know that. It's so wretched. It's so wretched. Di Condet kayak, I don't remember. Kayak PGC deh. I don't know. Pokoknya itu recet banget. Terus akhirnya teman-temanku kan, they're just my best friends. They're like, so okay, sweet. That's so nice. I think I've already like seen like what I wanted to get, kayak, but I didn't bring any money at that time karena pulang sekolah. Jadi kayak, I know exactly what I wanted, but I don't have any money. So can you guys like help me like get this, and then we'll work it out later gitu. Nanti dari tempat kerja, gue akan datang ke rumahnya. Lu tolong sama Rafto bawa mobil lu, karena bonekanya waktu itu it was, you know, like one of those the doll that is like human size. That is exactly what I got. jadi di mobil itu benar ada penumpang lain gitu loh. Jadi so ketemu di depan rumah cewek ini, terus kayak udah dibawain bunga dan bonekanya, and they like hit in the car. And then I like did my business with the girl and everything. Like it was just jadian dong, berhasil dong. And your berarti pacaran pertama kali itu ya? I know. No. First time, but that was like the first proper one though. Tapi itu oh, so cute. Oh my God. Oke, teman-teman, Beli Bunga dan Boneka. Oh my God. That could even be a song, you know. Judulnya itu keren banget. Iya, aduh gila itu. Aku tuh mau cek nih. Om Riri biasanya ngeluarin pertanyaan. Semoga aku bisa baca. Aku cari dulu di stiker. Ini kita sebenarnya udah mulai kerja di kantor nih, Bang. Oh, oke. Jadi
jadi udah mulai bertahap, udah mulai jaga jarak sih tapi ya. Jadi nih Om Riri, nggak ketemu nih pertanyaannya Om Riri, ada yang bisa kirim ke sini nggak pertanyaannya? Ini kita soalnya cuma bisa 1 jam, so I probably have 5 to 6 minutes left. Mungkin terakhir pengen banget, aduh masih banyak banget sebenarnya Bal pengen ngobrol. Oh my god. Enggak, ini udah masih jam loh. Baru ini udah 55 menit. Udah 55 menit. So we have about 5 minutes. Tapi nanti kalau kurang kita bisa masuk lagi. Tapi come on, tell me. Jadi kamu sekarang punya pacar ya? I guess yeah. Terus gimana rasanya punya pacar yang berbeda culture? It's fun, I guess. Getting to know. Yeah, well, you know, blow everyone's mind off. Like if I say this, but no pressure. If you don't want to say anything, let's not talk about it. It's okay. It's okay. Like I think having a relation. I think when a public figure is having a relationship, like it should be normalized. Like everyone should understand. A totally normal thing to do. Yeah. Jadi I think I'm gonna talk about it. Yeah. Actually, she's not from here. Right. She's from Indo. She's from Jakarta. Oh. Dia orang yang aku beliin bunga dan boneka itu. Oh my god. Oh, this is such a fantastic surprise. Oh my god. Pemenangnya adalah orang yang dibelikan bunga dan boneka. Stuck with me. The idea of beliin bunga dan boneka, I think just stuck with me and like together. Oh my god. Oh my god. That is so awesome. That's so awesome. Tapi tunggu. Ini LDR atau dia di sana? It's a long distance, yeah. It's a long distance. Okay. Tapi tetap ini ya. Kadang-kadang it's sweet, right? Kemarin aku sempat ngobrol sama Modi gitu tentang long distance relationship. I think some people experience this gitu. Kadang-kadang it's sweet gitu in a way. Menjaga kangen dan you know, communicating even more kadang-kadang ketika dia long distance gitu nggak? Atau enggak? Udah kangen banget? Yeah. I don't know. I was never long distance. Kayak menurutku long distance tuh hayalan belaka gitu. Oh, asik. Kayak you don't know me like gitu. Until one and you're putting everything in it. Right. Nggak tahu ya, menurutku akhirnya gara-gara long distance dan gara-gara lebih banyak di rumah, jadi lebih apa ya, punya chance untuk communicate juga gitu. Mengenali satu sama lain through lagi. Well, even though kadang-kadang we don't always have things to talk about, which I right. Itu karena I don't like to force things. Apapun itu I don't like. Ketika itu udah dipaksain tuh kayak, aduh udahlah nggak usah lah, mendingan nggak usah gitu. Kalau aku. Iya benar. Udah. You lose it ya. Iya kayak essential tuh dari awal, begitu kita udah kepaksa, udahlah nggak usah lah gitu dari awal. So I'm trying to keep that, to maintain that feeling. Jadi nggak pengen wah gara-gara long distance, gara-gara di rumah terus, so I gotta call her every day. Oh aku harus selalu text dia setiap saat karena aku pasti kan sekarang punya banyak waktu untuk main HP terus. It's not like that with us. We're like, well, you know, we got life. Ini seru banget, semua penggemar kamu menebak-nebak. They probably know, they know you better. I guess, but yeah, I think it's also to clear the air gitu. I guess to clear the air that it's normal for people to. Yeah, I think so. Teman-teman semua pasti tidak bisa membayangkan betapa sulitnya ketika kita harus selalu menjaga image karena kita adalah seorang public figure gitu ya, especially at such a young age. But to close this, I want to say something to you, Iqbal. I know that once you mentioned bahwa kamu sangat berterima kasih sekali that aku sama Om Riri sempat membawa kamu ke Musikal Laskar Pelangi, dan akhirnya
ajang musikal Laskar Pelangi yang kita kerjakan bersama itu membawa beberapa orang melihat talent kalian gitu, betapa kalian kerja keras selama itu. Waktu itu ada Salman Aristo, ada Patrick Effendi of course, yang kemudian membentuk Cowboy Junior, kemudian membawa kamu ke Lima Elang dan lain sebagainya. I saw your talent from the very beginning and all those kids, all your friends gitu, it was amazing. Aku nonton video kamu yang di Ruang Guru, and then so I want okay. So I want to thank you for mentioning us. Tapi yang membuat aku lebih amazed adalah Iqbal is the next that you said, because of that kamu berjanji kamu akan terus berkarya. So I really hope you stick with that because you're so talented. Your music again is so good. Jadi aku nggak sabar sih pengen terus melihat kamu sebagai musisi, sebagai aktor, and and enjoy your life and be your age, and we are very happy to have Iqbal Ramadan. Thanks. Aku yang I don't know how to thank you enough, Tan. Kayak it's berada di musikal Laskar Pelangi sebagai langkah pertamaku berkarya di Indonesia waktu itu. It's the best thing anyone can have. It was the best thing for me too. You two ways. I don't know, aku nggak tahu gimana cara nyampeinnya, but berada di musikal Laskar Pelangi, it's completely changed my life. Kalau waktu itu aku nggak datang ke Gor Bulungan untuk ngelanjutin audisi yang mungkin selesai. Iqbal, kita tinggal oh my god, aku harus minta maaf sama semua teman-teman kamu yang nggak sempat dibacain pertanyaannya dan Om Riri. But Iqbal, it's not just you, it's for me as well. Jadi kita two ways. So I thank you as well to be a part of my life. And I wish you so the very best also with life